ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 2026। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 7 ସବଜେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍। ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ଏଠି ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଠି ସେକ୍ସନ୍, ଏଠି ଡେଟ୍, ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ସ୍କୁଲର ନାମ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ବ୍ଲକର ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ এই ପରୀକ୍ଷାଟି ତୁମର ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା, ପୃଷ୍ଠା ଅଛି 8ଟି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7ଟି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ହେଉଛି 50। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ସୂଚନା ଅଛି ଫର୍ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମାର୍କ୍ସ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ୟାସେଜ୍ କେୟାରଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ୟାସେଜକୁ ପଠନ କରି ତଳଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହୁ ଆସ୍କ୍ଡ ଦିବ୍ୟା ଟୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍? ହୁ ଆସ୍କ୍ଡ ଦିବ୍ୟା ଟୁ ଗେଟ୍ ଅପ୍? ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦିବ୍ୟା ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦିବ୍ୟା? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଏମ୍ କେୟାରଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତଳଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ମୋକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମୋକ୍? ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ପୋଏଟ୍ ୱଣ୍ଡର? ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଡୁ ଏଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍? ଡୁ ଏଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଚୁଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ସେମ୍ ଏଜ୍ କ୍ୱିକ୍। ସେମ୍ ଏଜ୍ କ୍ୱିକ୍, କ୍ୱିକ୍ ସହିତ ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ତୁମେ ଫାଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ଏଇ ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜିଂ ଦ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। Rewrite the sentence as shown in the example. The sea is blue like the sky. The sea is as blue as the sky. ठीक से पे लिखना है। Coconut is as white as snow. लिखिब ठीक अछि। तापरे परवर्ती प्रश्न अछि find the odd one and write in the box. एठारे odd शब्दटी को लिखिब ठीक अछि। एठी अछि sister, mother, brother, grandmother. एठारे odd शब्दटी अछि brother, brother. ठीक अछि। तापरे परवर्ती प्रश्न अछि find two words that are hidden in the word given below and write them in the box. Write two words that are hidden in the words given below and write them in the boxes. पिलाने यार सठिक उत्तरटी मैं कहि दउछि तुमे लिखिबो ठीक अछि। गोटे लिखिबो एपियर आ गोटे लिखिबो ईयर ठीक अछि। APPEAR एपियर लिखिबो एवं एटा लिखिबो EAR ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न do as directed. Fill in the blanks with the right prepositions given in the bracket. सठिक preposition ठीक जगह लिखिबो ठीक अछि। एटा अछि we eat ducks live एटा तुम लिखिबो to एट लिखिबो to। तापर अछि I am fond of एट लिखिबो of 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 ठीक अछि। write the short form shown in the example. I will सेपरि अछि I have कोन हबो I ऊपर कमा दबो VE ठीक सेपरि we are अछि तुम लिखिबो we ऊपर एमति कमा दबो तापर लिखिबो RE
ठीक अच्छे। तापर देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। अयोध्या, अयोध्या यहाँ इंग्राजी लिखे पिला माने, ठीक अच्छे। केमती हम AYODHYA अयोध्या, ठीक अच्छे। तापर अच्छे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तुम लिख BHUBANESWAR भुवनेश्वर, ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखा, राइट एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से कौन हम होपफुल, होपफुल, ठीक अच्छे। होपफुल तापर अन्य अच्छी हैंडफुल। फाइंड राइमिंग वर्ड्स, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम गिवन इन नंबर 2। एग्जाम्पल वॉक, स्मोक, ठीक से परी कौन हम, ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न, रिअरेंज द लेटर्स टू मेक ए वर्ड। मैंने संपूर्ण गोटे वर्ड जमी हम यही अक्षर गुड़ को सजाई कर गोटे वर्ड तैयारी कर, ठीक अच्छे। प्रथमटे अच्छी तुम लिख सर्च, SEARCH सर्च। तापर अच्छी तुम ये लिख स्टैंड, STAND, ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एनी टू। इंग्राजी लिख पाने ये ओडिया दि जाइए, इंग्राजी लिखे तो ट्रांसलेसन कर, ठीक अच्छे। भारत आमर मातृभूमि, भारत आमर मातृभूमि तुम लिख इंडिया इज आवर मदरलैंड, ठीक अच्छे। इंडिया इज आवर मदरलैंड, MOTHERLAND, इंडिया इज आवर मदरलैंड। यह हूँ भारत आमर मातृभूमि। तापर परवर्ती वाक्य अच्छी, मु मो देश को बहुत भल पाए, ठीक अच्छे। तुम लिख आई लव माई कंट्री भेरी मच, तुम लिख आई लव माई COUNTRY कंट्री भेरी मच, भेरी मच, ठीक अच्छे। तापर देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, पुल द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए स्टोरी। पे ये 5टी वाक्य अच्छी किंतु अदल बदल कर अच्छी, ठीक अच्छे। ताकू क्यों वाक्यटी क्या पर हे सजाई कर लिख, ठीक अच्छे। मु कहीदे तुम लिख प्रथमे अच्छी आई या प्रथमे लिख, ठीक अच्छे। ता तल को लिख या भीरे जो वाक्यटी अच्छी तापर लिख 3 नंबर या लिख आई भी जो वाक्यटी अच्छी तापर लिख आई वाक्य जो अच्छी तापर लिख 4 नंबर वाक्य या लिख तापर 5 नंबर वाक्य लिख थर्ड आई, यह सब शेष लिख, ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी, रीड द इनफॉरमेशन बोर्ड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पे गोटे सूचना फलक अच्छी, ठीक अच्छे। ताको तुम भल भाव देख और तल लिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर देव, ठीक अच्छे। क्यों सब प्रश्न अच्छी देखा, व्हाट इज दिस साइन बोर्ड अबाउट, व्हाट इज दिस साइन बोर्ड अबाउट। पे संपूर्ण उत्तर मुझे स्क्रीन में तुम कर, ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न अच्छी, हु इज द टूर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय। पे यार संपूर्ण उत्तर मुझे तुम कर। परवर्ती प्रश्न, हु इज द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ द टूर्नामेंट। पे यार संपूर्ण उत्तर मुझे तुम कर, ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न, द वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट इज, द वेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट इज रॉयल फील्ड सोनपुर, ये अच्छी रॉयल फील्ड सोनपुर, ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न अच्छी, द टूर्नामेंट लास्ट फॉर नेक्स्ट डेज 9 days, ये लिख 9 NINE, ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखा, राइट 5 sentences अबाउट एनी वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स। नुआखाई, रक्षाबंधन,
ठीक अच्छे जेकोसी गोटे विषय तुम 5 धाड़ी लिख नुआखाई कि रक्षाबंधन किंबा अच्छी पे किंबा अच्छी राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हेल्दी हैबिट ठीक अच्छे पे संपूर्ण उत्तर मुझे सी तुम्हें कर ठीक अच्छे धन्यवाद पे भिडियो केमती लगा निश्चय कमेंट कर लाइक कर शेयर कर ठीक अच्छे धन्यवाद।